Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wattabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-khamisu an alla taktasira ala iktibasil anwar bal tudhifa ilaiha iktibasal ahwali wal athar, fadzalika alla taqra'a ayatan illa an tasira muttasifan bi sifatiha fayakunu laka bihasbi kulli ayatin fahmun wa halun wa wajdun, fa inda dzikri rahmah wa wa'dil maghfirah tastabshiru ka'annaka tatiru minal farah, wa inda dzikril ghadabi wa shiddatil iqab tatada'alu ka'annaka tamutu minal faza', wa inda dzikrillahi ta'ala wa asma'ihi wa 'azamatihi tatata'u wa tatasawwaru ka'annaka tanmahiku min musyahadatil jalal, wa inda dzikril kuffar ma yastahilu alaihi min waladin wa sahibah tanakki suraka wa taghuddu sawtaka ka'annaka tantamisu minal haya, wa kadzalika fi kulli sinfin minal asnafil asyarah wa dzalika aidan yatulu. Daripada kitab Al-Usul Al-Arba'in fil Usul karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau memberikan pengetahuan kepada kita beberapa adab ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima daripada adab ketika membaca Al-Quran yang berkaitan dengan batin kita, beliau menyebutkan hendaklah kita jangan sekedar mengambil daripada nur-nur yang ada di dalam Al-Quran, melainkan kita usahakan untuk bisa menjadikan hal kita mendapatkan manfaat dan memberikan dampak secara signifikan, secara jelas di dalam diri kita, baik secara zahir ataupun secara batiniah kita. Beliau mencontohkan bahwa ketika kita misalnya membaca ayat ataupun satu daripada ayat Al-Quran, maka kita hendaklah berusaha bersifat sebagaimana apa yang disifatkan di dalam ayat tersebut. Yaitu kita berusaha menjadikan ayat yang kita baca tersebut kita mendapatkan faham. Dan kita jadikan hal tersebut di dalam diri kita. Dan menjadikan perasaan kita sebagaimana apa yang terdapat di dalam ayat tersebut. Beliau mencontohkan ketika disebutkan ayat tentang rahmat, ayat tentang janji maaf daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berusaha untuk merasa gembira ketika Allah menyebutkan tentang ayat rahmat ataupun tentang maghfirah. Sebagaimana yang di dalam Al-Qur'an misalnya qala adzabi usubi bihi man asya wa rahmati wasi'at kullasyai' misalnya. Di situ kita merasa gembira bahwa Allah menyebutkan bahwasanya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu bakal ditimpakan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Tetapi Allah menyambungnya dengan warahmati wasi'at kullasyai'. Bahwasanya rahmat Allah itu meluasi daripada segala sesuatu. Artinya rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Maka kita berusaha ataupun merasakan kegembiraan dengan rahmat yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian disunahkan para ulama kita membaca Allahumma inni nas'aluka rahmatam min indik misalnya. Kita mengharapkan rahmat apa yang disebutkan Allah ketika kita membaca ayat Al-Quran tersebut. Begitu juga tentang maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Allah maghfirli misalnya, ataupun kita memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan janji maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika disebutkan tentang murka Allah, siksaan-siksaan, maka kita merasakan bahwa kita seolah-olah mati dalam keadaan terkejut. Bahkan para sahabat disebutkan ada yang sampai pingsan ketika membaca ayat tentang azab, tentang siksa. Jadi kita berusaha untuk merasakan beratnya tentang ayat tersebut. Seperti di ayat tadi, qala adzabi usibu bihi man asya. Man asya kata Allah. Artinya di situ bukan semata-mata orang yang berbuat dosa. Karena di dalam akidah kita bahwasanya Allah itu berkuasa memberikan azabnya kepada siapa yang dikehendakinya.
sekalipun orang yang taat. Nah, jadi kita jangan semata-mata merasakan bahwa siksa Allah itu buat orang yang maksiat aja. Sekalipun orang yang taat itu juga bisa mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan bahwa azab itu seolah-olah ada di hadapan kita. Sehingga kita merasakan suatu yang seolah-olah kita merasakan kematian yang sangat mendadak ketika kita membaca ayat tersebut. Ataupun ketika kita membaca ayat tentang menyebut nama Allah, menyebut nama-namanya, menyebut keagungannya, maka kita merasa tunduk, kita merasa menghormat, kita merasa mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allahu Akbar, makanya ketika kita membaca Allahu Akbar, Imam Ghazali menyebutkan kita sambil menundukkan kepala, itu menundukkan bahwa kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyebut Allahu Akbar dan lain sebagainya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, Ar-Rahmanirrahim, maka kita merasakan makna-makna yang ada di dalam nama-nama Allah tersebut dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan tentang orang-orang kafir dan apa yang mereka sebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merasakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah dengan kita menunjukkan, kita rendahkan suara kita. Seperti misalnya waqalatil yahudu innallaha faqiru. Ketika orang-orang Yahudi menyebutkan bahwa Allah fakir misalnya. Nah, kita menundukkan suara kita sampai seolah-olah beliau mengatakan seolah-olah hilang suara tersebut. Waqalatil yahudu innallaha fakir. Jadi kita pelankan suara kita sebagai tanda kita merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil, maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat-sifat yang lain ataupun daripada makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hendaklah kita berusaha untuk merenungkannya dan menjadikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut menjadikan ikutan bagi kita, menjadikan tampilan daripada hal keadaan kita baik secara zahir ataupun secara batin. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan di sini bisa kita amalkan dan menjadikan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله الموجود في كل مكان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. حملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبلت من كل صلى الله عليه سيدنا الرسول سيد الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين الله بحق الفاتحة منزل الفاتحة وفتحنا باب الخير جعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعينا اللهم لا تحرمنا خيرا ما عندك شر ما عندنا فضلا وإحسانا اللهم يا إن مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إن مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا الله بحسن خاتمة فلا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.